بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه، فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات، وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. خدای استحمزات پر وسی کسل جمعت منطقنا کتان لا شس پر وس جی زوانا أنما أموالكم وأولادكم فتنة منطقنا کتی اولاد کن سکتی پری چو امتحان چکن اور مال و دولت کو سکتی پری چو امتحان چکن دی امتحان پر وینو کتان کامیاب گوارگوس اگر کامیاب مسونا سوسے پری درد سری دو چاز ہونا اگر دی امتحان پینو کامیاب سون زرزس نارنا ان اللہ عنده اجر عظیم. خدا استحمزات شکلامتان لا دیوی اجر عظیم کو خدا سے شجد بسیو جخصے دیوینو چین امتحان کو چی وسے امتحان کو یعنی کلن من زوانا اولاد امتحان کو گوس انسان لا اولاد چی شجد بسے امتحان لنت کچھ متان لا اولاد چی ممن ما خدا سے امتحان لنت اور دیوینو کسل بیمت اولاد کو بھی اگر یانما سے صحیح تربیت چی ویسے صحیح تربیت چی سون سے اولاد کن اولاد صالح چی سون آرنا دو اخلا یانما دیوینو کامیابین اور الحمدللہ خدا صحمزات شدل علیکم السلام دیوی اجر عظیم یانما لیتی تا دو مت اولاد کنی صحیح تربیت چی مسونا لحمو اولاد چی مسون آرے دو اخلا متان دی امتحان پر بینو متان ناکام صوفی اور دیوی نتیجو متان چین زبانا قیامت جاگا عذاب شکل نو متان صوفی لہذا کسل جمت انما اموالکم و اولادکم فتنہ دی اولاد کو خواہد چین زبانا پیغمبر فقو سے کسل جمت ان لکل شجرت ثمرت و ثمرت القلب الولد اولاد کو انسانی بھری خوش متان جو متان سنگی لون زر یا دل کا پھل گا درخت چین نار نہ دے درخت کلا میوے اور سنگی میوے چین سنگی پھل کو چین زبان انسانی پر اولاد ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی اولاد ہے. اور جب کنے نے شخصک حسن بصری روایت پی دے شخص کو سی زرت بئس الولد ہو سی زرت کی دب اولاد سام سے چامن چیز چکنا ہو سی چیز زبر کو سی ان عاشا کو اگر زندہ کرنا رہنا ما درد سری میں فقط یا بھی خرچہ مگوپا یا بھی فیس مگوپا یا بھی زاتون گنتوں کی درد سری نو ما فقط اور کوئی شینا رہنا کو ما سی مصیبت نو گرفتار میں ان مصیبت انسان بھری اولاد چی دی دنیا ہے کہ کوئی زندگی نو سونا دی مصیبت ہے اور زندہ دو سیمان پچی وجہ اور زندہ دو سیمان پہ کھلا یا بھی خرچ خرچ ہوں ما یتنو دینو کو گرفتار کرتے دی کوئی دی کرو امام زین العابدین سلمی قذیب واللہ منطق نکو سے غلط زرفین دی کرو حسن بصری سے غلط زرس اونا چیم کسل بیوت نعم الشیء الولد پیغمبر یعنی امام ساجدین کسل بیوت نعم الشیء الولد بہترین چیز بچین انسانی فری اولادین تو چاہتے ہونا فَإِنْ عَاشَ فَدُعَاءٌ حَاضِرٌ وَإِنْ مَاتَ فَشَفِيعٌ سَابِقٌ اگر کچھ زندہ لسنا رہنا کچھ چلتی پھرتی دعا ہے کچھ نہ تناو میں فری جو فلی اخمو چیز چکی تو انشاءاللہ الحمدللہ غتن کا ماتا ہوں اللہ دفع چاند دعا بے دفع چاند مطان سی رب غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب زلے امام کسل میں خود دعای حاضر ان کو چلتی پھرتی یعنی درولہ کھورن پی دعا چکی نہ تناو مولا اور اگر کو اتنا امر زندگی نشینا رہے جو اغلا اتنا امر فری کو شفیع سابق کو حس کے شفاعت بے کھڑی اولاد شفاعت حس کے قیام اللہ چاہتے ورد متی معتبر روایت انو اوسط کی پیغمبر فقط وسی کسر میں چاہتے ورد تانسی دے عقد نکاح دے دکھو نظر جدے اگر اولاد چی سون سے کوئی دنیای قدر گل نہ کو سخت خواہ سون سے آج کے پیغمبر فقط وسی دے کا مباحات بھی اور اتا عمو فریدے شیست ایت پی دے معصوم بلویس کو حس کے شفاعت بھی دو چین زے ونا دو کسر جو میں خلا حس کے فرشتونی سی زرد یقال لہو ادخل بهشت اینو که داخل سو زیوانه ده بلویس کنی داخل گوه من
جاز من كوني كچان گناه چيوت مت کو معصوم ندي دنيا كده سوسه من کو بهشتي دت بالبس گاما خلا حسكت بهشتي رجع داخل سوزر وانا كوزر لا ادخل حتى يدخل ابوا ما داخل قامت جب تک نہیں آتا نا امو داخل یعنی بهشتي لو تا سمت با ما گوه من داخل گوه من عليكم السلام ده وخلا ده زور شور فيقول حتى يدخل ابوا دي وسائل الشعير دي روايه منقل سوسه ده وخلا فرشتون سازر تا خدای بارگاه پروردگار کو بهشتی رو قامت زره چی بد زبانه کوی آتا نامو کیوں سے بد پکو قامت ده وقت کوی آتا نامو باقاعده کیوں سے ده بالمیس کن گاما سے دونک تا سے بهشت پھر بد پکو یمبو قامت زره ورد دی وقت کسان بیس ایمان نفسی اولاد تو دلی بهترین چیز چی که اگر زندگی رو لوس نارن کو دعای حاضرین اگر خود یعنی زندگی نهاتی زندگی رو کشی نارنا هست که تعالی شفاعت بکنی ولی دیوری تربیت بیاید کولا چی دار گوز ولی تربیت بیاید کولا کو دنیای کا عمو کو دلوک تربیت بیاید تو چی واسه بیاید زمانا دول نیک صالح امو چالور گو اگر نیک صالح امو سوناره چا زمانا هست که متی یا بلویس کنی یا اموی چوچوی کا کو چربی یا میں دول نیک صالح با کردار امو یا سے چالور گو قرآن آیت پر بھی مثل سی جملوں چین بازے وانا انما اموالکم و اولادکم فی النار اے چک پچین مال دولت ہے مال دولت کو سے انسانی فری چھو امتحان چین سو مال دولت کو چی سے امتحان ہے وانا مال دولت چی کبھی اگر ماتالا مدھوب نہ سجو سے امتحان اننا اینا یا نماسی چام سے شکر بیت مدی آیت پی حالت پہ کام مطا سے شکر بیت یا میں اگر دو شکر مبس نہ لینا دو اخلا سے چھو امتحان ہے یعنی ما اگر مال دولت متقسم سے ایشان تهمتوس هست که مالدار کن پچسان لغبگی دونوک شارگون بهشت تون من لغبگی دونوک یعنی ما هست که بهشت گوینی اون پدونوک مالدار کن پچسان ولی تا مالدار کو خدا استحمزات پر یعنی معلوم یاد متی چی حساب یاد مطالع جاز ہے متی مصلحت پلستا سے خدا سے مطالع مال دولت چاہتے بھی ممكن المثال يوم شغور مال جتمنا على نشوي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض خدای سامنے کا دو تاکید نظر سے اگر بولا رزق نسکے ترسونا نے کو بغاوت بین ضرور بغاوت سام سے بغاوت بے یا بغاوت بکن گاما چی رو غیر امید یا بین امید ونجق نے نجق صعدبا انصاری دی بھی بارے نے اندازہ بس دو خاص سماسی درس نو زیت با کو ہمیشہ پیغمبر فیق پہ بالکل قبل دوسرے کون سا فیق بین دو پینسو مسجد انہو ہمیشہ دو پینسو عائشہ رویت پینسو کوسی پیغمبر فیق پہ بار بار جو کر بیا مالا یامسی محل دولت چیز لے سالبا کہ اللہ یود رائد کری پھری یو خدا سی من پیت کو یو کری پھری لحموئی کیا دیو پیشن مال ماتول سے ہوتا چی لحموئی جو مال اللہ زی ظالمت یا مالا کم سے کم مال چی بیت کانا مال دولت پہ سے مال چی بیت مال سوسیب سوفی کا خارج بیک یا جو اماسی شارگو تارگو لا مدد بیت حج عمره مالکومت صدقه خیرات چی میدم یا چی بیت نمیدم ایشان تاکید بندوق بنا پیغمبر فیق پسی دینار گیس شازده بس ده دینار گیس پو شازده بس شازده بیانا نو نکا یا ریولو فیلن خوصی دوی ده دو دینار پوی تا ریولو فیلن چاز ہے ونا رحمت للعالمین استحبا فی اللہ خشازده سوفید با ولی پتا میت لخوری دو چمچم سکس ده ریولو فولا حالا یو چه حساب خواه ده ولی رو تن جویا ولی دو سنبال مگوا چی سوزه من کو یوله دو سکته ده آتی برونگه ده بیوسه ولی بروک لکو ریلو کن مثلا اول لندو چوکس یا دیگه هتل چوک گاول چوک دو ده وکیل نه ریلو کن سریو انا کو پیامی گامگوی سافته نه کو گرتا گامگوی سافته نه گرت گامگوی سافته تون ماتسات جاده من دوم سنبال من خان میسه سی سافته تو سومره سی سافته آخرلا مسجد نه باو ماتسات جات از مسجدی رو مازه ونا کلاریو هم مکوب پیا دبنا آیه زکات نازل سو پیغمبر آیه زکات نازل وانا پیغمبر هم کو 30 لته سالبا گاسو فین زمن سالبا جو کو ریولو پویشن سو سے جو کو اب مثلا بلوک لایو کو یاد به بیا باینو ونا دهنا فده زکات کو متا من کو سی منگا کی ساس پیغمبر کا لیکن زکات کرو ونا کو انکار پیغمبر یہاں چوک مالا ماں دولت چی کو آجی یہاں ٹیکس تاں سے یہاں شارگو بیات چلت یہاں دازه بس
yang mashallah biya talana peygamberi dozre ko mamisho menna me yanchi inale peygamber sami ko pokben zakat ko dofni shuni sigachik rabak lubak nishuni so narane devi chik me to met binna zakat je wana tan drafet ko kelbina do men sude 40 bed bakri ko de so narane ya ko lugu chik to yo min ma maldan yo yo min ma mafat men narane kham min pin ya jona ya me chik ta na ngasi gamine tezre jile min moshaba mati hesabita amma ko le chik ko min ma maldan ma peygamber ka khoshdela de un ton geres zakat ko ona dine zere ju sala baz mamin devi khalcha rahmatul lil alamin inta ko gumrah ko ayat ko ya ko aqibat barbad ko ayat ko peygamber ka khuda matha ya dobara ko de bita sum khala minze من حالات کو ٹھیک میں لکو دے بوان خوز اسما دوسرے من میں ما سے پیغمبر نہ کڑے کتا سو مامی جو کو یوک تو ہے مزمت انو آیت نازل سو آیت نازل وانا کو کفر حالت دی دنیا کے اندر پیغمبر پھر پہ بولن جب لا کو دوک سے پھر پہ میو کفر سو کو کافر سو سے کو دنیا کے اندر یوک تو کھلا کوس والے کو مزمت انو آیت نازل تا کو فریاد بنو پیغمبر تا یا خدا یا حکومت یا یہ مال حالا جو یہ کری گنے دل میں پہ حکم میں پیغمبر پہ پہ اللہ کو اصحاب کو نہیں دے وسے کیوں موین چیز ہے پیغمبر اشیما بیس میں آیا چیز دو اللہ کا سال مال دولت کو دو امتحان کو دو مالا مطان دوسرے الحمدللہ خدا سے یا ملی یا حساب پہ کہیں نا مطان یا بھی مطان شاکر یو تمہیں یا شکر بے دیا میں دیو مطالعہ بہت مہم اور یا وہ قیامت جغلا اس کے بدي مالي امتحان كل شيء بس إذا ولا قاعد كيوم بنتي خرج بين يوم تريديا من نارنا يوم الحسرات زي ويا في قيامة جاك كل ميتاخ كل ميتاخ تشكوتين زي ولا يوم الحسرات أفسوس إيش بيجاك الشار زي ولا دو ده مالدار كوسي أفسوس به مالدار كوسي ولا كوسي مال دولت ولا كوسي إيش أما ده مال دولت كوسي شيء بس خرج ما به جوا قام بسقسط سلب سقسط كوسي ساقن سون لیکن خارج چی مابس یعنی سوسیل فکر چی مابس مقصد بو اچانک موت کو تھون مال دولت کو یا خرج کو لاستوں آکھا تھون منا چی سون ہے منا تا کو کام افساق مال کوئی کا کام محتاج جو جب اگلا نہ کھے دے اولاد کو نہیں یہ کام افساق مال کو یا کون لحمو اللہ سے دو خرج بس اولاد کو یا بھی ذریعہ کو بہشت گلو چاہے منا اولاد کو نہ چیو أمي وماينيا غتان سي تشيبو سبساقسن يا غتان خمس زكاتي غتان سي حساب بس ديامت مالا چانس حساب ابي چو سغين سو سغين وانا چي سو جانا اچانक موت वो من مال को या خل غتان का लास्ट हो जब अगला तले ने औलाद को ता बेहिस ने कोन थोम ता आता गप तुसी थोम आता चीन थोम आता ला थोम ता खांग या साफ या माल पे जरी कबो के बेहिस ने कोन का या माल पे वजह से का जहन्नमी नु सी है دیو این امتحان دو چاز ہے ورنہ کو واجب حرام فرماتی ہے جو دیو گامل چانس ہے مطلب جب سب پر تو مال دولت جمع بیایت کو سا صحیح میں سو ورنہ سو سے فکر بے سے کو ضروری سو اس کے چی پتہ اولاد کو نہیں یا لگی یہ تو چی بیت ہے ناتا میں ہو لبساق سنا امیر المومنین کا سال دشمن کا ایک لبساق پن لو بلکہ دی مال دولت سا خان نہ کھولا منمت ہو بیت پیان چامت پن لو امیر المومنین کا سال بلکہ چوکیدار چی وقت چی تو کھولا جو اج جو چلی مزے مثلا دوسرے یاری چیز چی یان چی مہنگا چیز سی کو سی حفاظت ہے یاری سلیم ہے یاری بوئی سلیم ہے یعنی وہ سنبھال کے سے جاتا ہے اما دی مال دولت سا سو کو کلا منمو میں تو میٹھو بلو کو منمو تو بیدے نہیں چوکیدار چی دو چای ہے نا ہنس کے اولاد کو نترے اولاد کو نظر چیز پیرے سو سے فرشتوں نے ذرا چیک پورے ہو سے سامنے سام کو انسان یا وہ بڑے کسان کو امیر المومنین یا کا سچی گزر نہ یہ زحمت تمام قصو دوی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فاقو جنگ سفینہ نا کوئی فاقو لوس شخص نے تو دبی کنا کوئی فاقو قبرستان نے تو فن من ده قبرستان والو الله کوئی فاقو سے خطاب چیز السلام علیکم یا اہل الدیار الموحشہ السلام علیکم یا اہل الدیار المظلمہ کسا بیولے وسیع و عریض بنگلو پھانسے تنگو تاریخ ان میں قبر کن کتاب سے منزل بسے نیتا سے یتخن کن لیر دعاس گستا سے نیتا سے یتخن کن کتی انا کی حالات چی کتاب غیر ازر
दिखे हालात को गया खिता नजर है दिखे हालत को नदोसों से खिता नसीब सब माल कुन गामा फअम्मल अमवालु फक़द क़ुसिम तक़सीम में से करे में क्या में चिवा से साफ से बच्ची पता शाम से दुम्बे शाम से खप से शाम से याविल खून पसीना में से आता है शख्स थ्रोम्बोस जो से माता में से जीव जो से माता में से ओल्फ जो से माता में से कुशुता से दसे दुम्बा में से गामा चुस पे पिते चीज़ा तुम गामा ना कोनी गामा तक़सीम में से गए सू अयाने मोहम्मद में माला कम थो सू माला कम थो से में पय्याम खिताना खिती खाना फिक्र चिपा में और खिती नंग कुन जवाना फ़ाव अम्मा दुआर फ़ाक़द सुकिना ये उन गामा ठाड़ी का दुख से गामा सुकून का जो खिताना सी दुम्बा में से चुस पिना को गामा सी चिवा से चुस पता से कर्जा क्यों से पता में बेंगी ना कर्जा क्यों से सूदी कर्जा क्यों से चिवा से ना पोफ्चोस पे बाल अच्छी सोच जब ने ना पवेनु उन गामा आराम राहत खायो कौन दुख से याद कौन कामी का गामा स्टॉक से याद खिरी भांग माले ये तुक चिबे खान में इना ख्यांग से हो ना ख्यांग से चोस पे ना ये मेन जर भाई वहाँ पता में वो अम्मा ज़वाजु या अज़वाजु फ़क़द नुकिहत और किती मुस्लिम को और यहाँ पर ये सोच में ये दिखी हालत को नहीं हुई जब ना देविनु कसर में दिया माल दौलत पे का म्यून देह सापो खिरी वारिस को देह सापो कौन चिक थमो तांगलियो कि मोरदा लिखा क्यों चिवा से थमो तांगल ना या हिसाब पे क्या में जक्स सो भाई पे माल को यो तक़सीम ब्याला खेचा तानी नुकोंगा मा मोरदा लिखा खिरु बचो है यो सु आखते ने सु देखते ने दिवाली हालत पर दियो इनो नाना की हालत चिकिता वैसे जे देवी बाला कुरी आपको असहाब पूरी तरफ लोग से न कसर याले असहाब अगर दियो ने सुचिकला कौन इजाजत चिथोप सत सुकनारे मतंग से जर वही पिया मती दी सवाल जवाब को मिन जर वही पि इजाजत चिथोप सत सुकनारे कौन चीजें विपा फतज़व्वदु फ़इन्न ख़ैरज़ ज़ाद अत्तक़वा ये ले म्यू किताब से तक़वा इख्तियार बसे खुदा लजिक से वाजिबात मुहर्रमात का दियोनी किताब से अमल बसे बयोज़र बिन बाताला चार्ज में फतज़व्वदु फ़इन्न ख़ैरज़ ज़ाद अत्तक़वा दिवाला कलम रगस पायती चौक पर बेहतरीन चीज़ पर चिंज़ वाला लंगड़िया को चिंज़ वाला तक़वा ये इलाही वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन।